गोटे संवेदनशील विषय को नहीं आज कहानी कौन लेखक श्री ज्योतिरंजन साहू। समकणिया कांथकड़े स्थूलकणिया शरीरटा को रखी सूक्ष्मकणिया आत्माटा तार कई कई हो कांदुला। एमती तार केते कांदर मुको साक्षी हो छिड़ा होइछि कल्याण नगर में रोथुवा विज्ञान शिक्षक नरहरि सार पक्का घर कोठरीटार से पणिकिया लेखा कांथर कणटा। यही कांथ कणटा अतीतर अनेक अदेखा घटनार मुको साक्षी। से पणिकिया लेखा कांथ थिबा कोठरीटा है नरहरि सार पुओ देवव्रत उर्फ देबूर। नरहरि सार भारी जिदिया आउ कठोर। तांको नीति आदर्श को अवज्ञा करिवार साहस केही करंती नाही। देबू को पुओ हिसाब रे जेतिकी स्नेह करंती ताठारो अधिक तांको श्रृंखला आ नियमर बेड़ी रे देबू को बांधी रखती। सी सब बेले उत्तम आउ सबुथिरे सक्षम होवार आशा नरहरि सारंकर देबू पाखरु। एही आशा दिनु दिन अधिक हुए सिना यह जे व्याधि परी नरहरि सारंक मन मस्तिष्क को व्यापी जाउथाय से कथा से जानी पारु नथांती। तांकर इच्छा देबू तांकर कोटिए गोटिए हो भल डाक्तरटीए साजी दुनिया दांडरे निजको परिचित कराओ। हेले देबू से तो बापांक श्रृंखला नियम बेड़ी रे बांधी होई अणनिश्वासी होई पड़े। तार से अणनिश्वासी होई पड़िवार विवशता को कौन केही केबे उपलब्धि करि परिछि? बोधे ना। सेइथिपई तो पिलाटी बेलू दायित्वबोध सहित केमती गोटे अजणा भय सबुबले ता मन मस्तिष्क रे घूरी बुलु थाए। काले किछि अजाणतरे भूल करिदेबार भय, कौनसी कार्य मात्रा को अतिक्रम कर जीवार भय, अनेक किछि कहिबार इच्छा को मन तले अनेक थर मारी दिए देबू। प्रतिवाद करिवा आगरू मने पड़ जाए प्रतिफल। मन को स्वाधीनता देवा आगरू मने पड़ जाए नीति आदर्श नियम तथा श्रृंखला बेड़ार नमनीय कठोरता। सफलता भितर भी विफलतार मिथ्या भयटा सबुबले जेमिति पाखे पाखे घूरी बुलु थाए देबूर। अनेक समय रे बापांक व्यवहार रे कठोरता मनरे तार भरी दे विषन्नता रो एकांत कोण। मन आउ लड़े नाही सांगसाथी कि आत्मीय स्वजन, लड़े जदि बास घरर चारिकांथ भितर गोटे एकांत कोण। से कोणरे निजको खूब सुरक्षित मन करे देबूर मन। अजनिया मनटा तार हालुका हो जाए से कोण पाखरे। सेते बेले आ खोजा पड़ेनी 360 डिग्री कोण को। कहीं जो मन को 360 डिग्री बुझा को अक्षम हो पड़े से ही मन को बुझीपारे चारिकांथ भितर आबद्ध थिबा छोटिया कोणटी। से ही कोण हो जाए मुकसाक्षी केते अभिमान रो, केते विगलित अश्रुर, केते आत्मग्लानीर आउ केते एकांत कोणर। से दिन भी देबूर सहारा थिला चारिकांथ भितर कोणटा आउ आज भी मनटा तार खोजी बुलुछि सेही भली गोटे एकांत कोण। हेले आज से कोणटा को भाग भाग करी समरु सूक्ष्म आउ धीरे धीरे कोण शून्य करी दिया जाइछि। आज सुदूर राजस्थान कोटा ठारे देबू विव्रत होई खोजी चलीछि गोटे कोण। जो कोणरे निज स्थूर सूक्ष्म सबु कोण को सी लुचई रखी पारिबो 360 डिग्री हीनमान्यतार। कोण शून्य देबू को आज सते जमिति 360 डिग्री कोण भितर संसारटा उपहास करुछि तार विफलता उपरे। विराट एक प्रश्न सृष्टि करुछि तार पारिबा पणिया उपरे। कहीं गतकाली नरहरि सार फोन करी देबू को कहूले, बापारे एथर जेमिति निश्चय डाक्तरी एंट्रांस रे कृतकार्य हो। 2 वर्ष हो गला जे तू तो जानो मो दरमार अधा मु तो पढ़ा पछरे खर्च करुछु। मु सेठाकू तोते खाली कोचिंग पई पठै नाही बरं सफल हेबो बोली पठैछि। तार सार्थकता रखिबो। जानो आम अंचल रे आउ मो स्कूल रो सबु सार माने कहउछंती देबू निश्चय एथर डाक्तरटी हेबो। सभी आशा बांधी बसचंती। तांको आशा मो आशार मान रखिबो बापा, निश्चय डाक्तरटी हेबो। नहले मु केते लोक हसा हेबी जानो।
ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ନୀରବ ରହିଲା ଦେବୁ। କିଛି କହିବାକୁ ଆଉ ଜିଭ ଲେଉଟିଲା ନାହିଁ ତାର। ସବୁଥର ତ ଏମିତି ହୁଏ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ପିଲାର ସଂଜ୍ଞାଟା ଆସି ତାର ପଥରୋଧ କରେ। ଏଇ ଭଲ ପିଲାର ସଂଜ୍ଞାଟା ପାଇଁ ତ ସିଏ ସେଦିନ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ସିଏ ତ ଆଜି ଭାବିଥିଲା ସାହସ ଧରି ଫୋନରେ ସବୁ ସଫା ସଫା କହିଦେବ ଯେ ତା ଦେଇ ଏସବୁ ହବନି। ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେ ତ ଚାହୁଁନଥିଲା କୋଟାକୁ ଆସି କୋଚିଂ ନେବ। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଛି ଭିନ୍ନ। ବାପାଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକତା କରିଥାନ୍ତା ସେ। ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ଜୀବନଯାକ ରହି ତାଙ୍କରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ପିଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ ପବନର ଡେଣା ଖଞ୍ଜି ଦେବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା। ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଦେବୁର ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କୋଣ ନ ଖୋଜୁ। ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଦେବୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କୋଣକୁ ନ ଖୋଜୁ। ଭାଗଫଳ କିମ୍ବା ଭାଗଶେଷର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭାଜକ ହୋଇ ଭାଜ୍ୟ ସହ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଉ। ଏକାକାର ହୋଇଯାଉ ମନ, ହୃଦୟ, ଆତ୍ମା। ହେଲେ ଏସବୁ ମରିଚିକା ମାତ୍ର। ଏଇ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତା ପାଇଁ। ସେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା। ସେ ତ ସୁସ୍ଥ ମନ ଗଢ଼ିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଭୟଶୂନ୍ୟ ମନକୁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କୋମଳ ମନରେ ଭୟ କି ଘୃଣା ନୁହେଁ, ସ୍ନେହ ଭରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ କେହି ତା ମନ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ଅସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିନଥିବା ଭୟାଳୁ ମନଟା ଏହା ଭିତରେ ଅସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ଚାଖି ହୀନମନ୍ୟତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲାଣି। ଯେତେଥର ମନକୁ ଦେବୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଚାରିପାଖର 360 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣଟା ତା ପ୍ରତି ଉପହାସ କରୁଛି। ସେଇ କୋଣ ଭିତରର ସଂସାରଟା ଚେତାଇ ଦେଉଛି ଦେବୁ ଗୋଟିଏ ଅପାରଗ ଛାତ୍ର ବୋଲି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଫଳତାର ଭୟ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୀରୁ ସିଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିକଟାଳ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ ଦେବୁ। ଖୋଜି ବୁଲେ ମାଆର ପଣତ ଅଥବା ପିତାର ଆଶ୍ୱାସନା। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟିର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ କୋଠରୀର ସେଇ ଏକାନ୍ତ କୋଣ। ନିଜକୁ ସେଇ କୋଣ ଭିତରେ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେବୁ। ହେଲେ ଘରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ସହରରେ କେଉଁଠି ଖୋଜିବ ସେ ସେହି ଏକାନ୍ତ କୋଣକୁ। ଚାରିପାଖରେ 360 ଡିଗ୍ରୀର କୋଣଟା ଅଧିକାର କରିନେଇଛି ଦେବୁର ଏକାନ୍ତ କୋଣଟିକୁ। ହୀନମନ୍ୟତାର ନୀରବ ଘାତକଟା ଆଜି କୋଳେଇ ନେଇଛି ସରଳ ନିରୀହ ଦେବୁକୁ। ଦେବୁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ସତେ ଯେମିତି ସେ ଅଲୋଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ନିରର୍ଥକ ଜୀବନଟା ସତେ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟହୀନ ତା ନିଜ ଆଖିରେ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠିରେ ଦେବୁକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ 360 ଡିଗ୍ରୀର ଦୁନିଆଟା ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ବ୍ୟଗ୍ର। ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର ଦେବୁର ଜୀବନଟା। ଏଇ ଅପାରଗ ବୋଲି ସର୍ବବିଦିତ ଶରୀରଟା ଭିତରେ ରହି। ରାତ୍ରିର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରହର ସହ କାନ୍ଥଘଣ୍ଟାର ସମୟସୂଚକ କୋଣଟା ତା ଜୀବନର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣକୁ ଶୂନ୍ୟ କୋଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର। ହଠାତ୍ ମନ୍ଥର ହୋଇଗଲା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିଲା ପଙ୍ଖାରେ ବନ୍ଧା ବିଛଣା ଚାଦରଟା। ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଦେବୁର ଜିହ୍ୱାଟି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଜୀବନ ଗଳ୍ପର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେବେ ନା ଉଇଁବ ଦେବୁ ପାଇଁ, ନା ନରହରି ସାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଅଧା ରହିଗଲା ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନର ମନପବନ ଡେଣା ଖଞ୍ଜି ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁଣି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା ଡାକ୍ତରଟିଏ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନର ବ୍ୟୟ। ସେଦିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଲାବେଳେ ଆଜି ଯୋଡ଼ିଏ ଜୀବିତ ଶରୀର ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ମୃତସମ। ପୁଅର ନିର୍ଜୀବ ଶରୀରଟା ଦେଖି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରୁନଥିଲେ ନରହରି ବାବୁ। ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପଣିକିଆ ଲେଖା କୋଠରୀ ଭିତରର ସେହି ଏକାନ୍ତ କୋଣଟିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।